बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आमिर मुजाहिद देसी पतंते के साथ आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ जी। आज हम करेंगे 55 नंबर्स कायदा। कल हमने किए थे 54 तक कायदे, तो आज हम करेंगे 55, 56, 57, 58 तक कायदे, यानी कि 55, 56, 57, 58 कायदा करेंगे आज हम। चलें जी, देख लेते हैं और पढ़ते हैं इस कायदे को अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। comportamenti, behavior, रवैया, da tenere, रखना, quando, pedoni और चेकलिस्ती, पैदल वाले और साइकिल वाले, occupano, बिजी करना, मसरूफ़ करना, ला करी जाता, सड़क को। तो उसके मुतालिक आज हम डिस्कस करेंगे कि ड्राइवरों का बिहेवियर कैसा होना चाहिए साइकिल वालों के साथ और पैदल वालों के साथ जब उन्होंने मसरूफ़ कर दिया हो कारे जाते को। ठीक है। कौन तो लकड़ी जाता, जब लकड़ी जाता सड़क, ए ओकोपाता, बिजी है, मसरूफ़ है, द चेकलिस्ती, साइकिल वालों से, और पदोनी, पैदल वालों से, पर सरप्रसारली, ओवरटेक, सरप्रसारली, ओवरटेक, ओवरटेक, ए परदेंते, परदेंते का मतलब होता है समझदारी। ठीक है। मंतनेरे, समझदारी इसमें है कि मंतनेरे रखा जाए। उन्ना अदेगवाता, ठीक तरह, डिस्टेंसा, फासला, जिसेक्रेसा, हफाजत वाला फासला, लतराले, सैडों से। अब मैं पूरा तर्जुमा कर देता हूँ आपको। वो कह रहे हैं कि जब करीजाता मसरूफ़ किया हो पैदल वालों ने, साइकिल वालों ने, ठीक है, तो ओवरटेक करने के लिए समझदारी इसी में है कि रखा जाए एक ठीक तरह से हिफाजत वाला फासला। ठीक है, सैडों से, लतराले, सैडों से। अब आगे देखते हैं। कौन तो करीजात था, जब करीजात था, ए ओकोपातो, मसरूफ़ है, द चेकलिस्ती, साइकिल वालों से, पैदोनी, पैदल वालों से, नॉन ने पर दुनते, ये समझदारी नहीं है, सरपसारली, ओवरटेक कर लिया जाए, से नॉन सी पर रिस्पेक्टारे, कि ओवरटेक कर लिया जाए और रिस्पेक्ट ना की जाए, उन्हें डिस्टेंसा लातराले सफिशेंटी। यानी कि इसमें ये बात कर रहा है कि इसमें समझदारी नहीं है कि हम ओवरटेक की रिस्पेक्ट ना करें, डिस्टेंसा सेक्रेसा की रिस्पेक्ट ना करें। यानी कि फिर रिपीट करता हूँ। कौन ला करी जाता, ओकोपातो है, मसरूफ़ है, साइकिल वालों से, पैदल वालों से, नॉन ने परदेंते, ये समझदारी, इसका मतलब है समझदारी, ये समझदारी नहीं है कि सुरपसारली, ओवरटेक कर ली जाए, से नॉन सी पुरस्पतारे, अगर हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, किस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, किस चीज़ की रिस्पतारे नहीं कर रहे, डिस्टेंसा, फासले की, लतराले, सैडों से, सफिशेंट है। यानी कि अगर हम सफिशेंट, यानी कि सफिशेंट होता है सही, ठीक तरह। ठीक है। अगर वो कह रहा है कि सैडों से हम उसको जो ओवरटेक हो रही है साइकिल या पैदल वालों को, अगर हम डिस्टेंस सेक्यूरेसा नहीं रख सकते ठीक तरह से, तो ये समझदारी नहीं है कि हम उसको ओवरटेक कर लें। ठीक है। जब तक हम उसके रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, डिस्टेंस सेक्यूरेसा, हिफाजत वाले फासले को ठीक तरह से नहीं रखेंगे, तब तक हमने ओवरटेक नहीं करनी। तो उसमें यही बात कर रहा है वो कि नॉट पर देनते, ये समझदारी नहीं है कि सरपसारली, ओवरटेक कर ली जाए, सी नॉन सी पुरस्तारे, कि हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उन डिस्टेंसा, फासले की, लतराल, सैडो से, सफिशेंट, सफिशेंट कहते हैं ठीक। Cuando la caricata extrabanea y ocupata la checklista pedoni, कहता है कि जब कारिचाते को, एक्स्ट्रा बाने को ओकोपातो कर ले, साइकिल वाला, पैदल वाला, कंसलियाबिल, बेहतर है, सोनोर इल क्लॉक्सन, सोनोर इल क्लॉक्सन का मतलब है हारन मारना, प्रीमा जी सरपसारली, कि ओवरटेक करने से पहले एक बार हारन मार दिया जाए, यानी कि उसको बता दिया जाए कि हम ओवरटेक कर रहे हैं। इस तरह सुनार इल क्लॉक्सन कहते हैं हारन मारना। ठीक है। नेक्स्ट देखें। इल कंदुचेंते की तेंते सरपसारी सैकचलस्ती pedoni कि ओकुपानो ला करी जाता। इसका मतलब वही है कि कंदुचेंते जो ड्राइवर है तेंते करना चाहता है सरपसारो, ओवरटेक,
चेकलिस्ती और पैदल वालों को कि ओकुपानो जिन्होंने बिजी किया है, मसरूफ़ किया है करिजाते को, देवे उजारे मोल्तो परतेंसा, तो ड्राइवर गाड़ी के ड्राइवर ने क्या करना है, देवे लाजमी उजारे इस्तेमाल मोल्तो ज़्यादा परतेंसा ध्यान के गाड़ी के ड्राइवर ने ज़्यादा ध्यान करना है जब वो एक साइकिल वाले या मोटरसाइकिल वाले को, साइकिल वाले या पैदल वाले को ओवरटेक कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं जी। प्यूके ला मार्चा ओके ला मार्चा दी चेकलिस्ती volte avviene con leggeri sbandamenti il conducente da un vicolo deve tener conto di tale particolarità in caso di sorpasso। अब इसमें वो यही बात कह रहा है, पूरा तर्जुमा करते हैं। पोकेला मार्चा, मार्चा के दौरान चेकलिस्ती ए बोलते अवीने का मतलब है कभी कभी ऐसा होता है। नॉन लेजेरी हल्की, नॉन लेजेरी कौन साथ, लेजेरी हल्की से के साइकिल वाले हल्की लेजेरी के साथ होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है। स्पंदमेंती कहते हैं डोलना, कि साइकिल वालों की बास टाइम साइकिल क्या होता है, डोल जाती है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि साइकिल वालों की साइकिल क्या होती है, डोल जाती है। Il conducente in un vicolo ड्राइवर, गाड़ी के ड्राइवर ने deve लाजमी tener conto ध्यान रखना है कि ताले इस तरह के पार्टिकुलरता कहते हैं ख़ास तौर पे। ठीक है, इन काजो दी सरपासो कि उसने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कभी कभी जो साइकिल वालों की जो साइकिल होती है ना, समटाइम हल्की होने की वजह से, कौन लेजरी हल्की होने की वजह से, स्पादामेंटी डोलना, कौन साफ लेजरी हल्की, कि साइकिल वालों की साइकिल जो है कभी कभी डोल जाती है। il conducente di vicoli जो गाड़ी का ड्राइवर है, देवे तनेर कुंतो, उसने दिनेर कुंतो को याद कर लें। तनेर कुंतो के साथ सब क्वेश्चन वीरो हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन फॉल्स आएगा जब कहेगा नॉन तनेवे तनेर कुंतो। नॉन तनेर कुंतो आएगा तो क्वेश्चन फॉल्स होगा, जब खाली तनेर कुंतो लिखा हो तो क्वेश्चन वीरो है। अगर इससे पहले नॉन आ जाए तो क्वेश्चन फॉल्स होगा, अदरवाइज तनेर कुंतो के साथ तमाम क्वेश्चन वीरो हैं। अब नेक्स्ट वो देखें क्या कह रहे हैं। तनेर कुंतो ध्यान रखना है कि गाड़ी के ड्राइवर ने देवे लाजमी ध्यान रखना है इस तरह के ख़ास तौर पे। ठीक है, इन काजों कब, जब वो सरपासों कर रहे हो तो उस तरह के ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, ख़ास अहमियत देनी उस चीज़ को कि उनकी साइकिल ना डोल जाए। ये कहने का मतलब उसके कि ओवरटेक वर्क करते वक्त कहीं उनकी साइकिल ना डोल जाए। ठीक है, il conducente, अब उसके फाल्स देख लेते हैं। il conducente की tente sorpassare ciclisti o pedoni, वो कह रहा है कि कंदुचेंते जो ड्राइवर है, तेंते करना चाहना, सरपासारे ओवरटेक करना साइकिल वाले को, पैदल वालों को, अकोपातोला कर जाता जिन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ, बिजी किया हुआ, मसरूफ किया कर जाते को, देवे लाजमी मतनेर रखना उन डिस्टेंसा फासला, लतराले साइडों से, दी अलमेनो कम से कम 2 मीटर, कह रहा है कम से कम 2 मीटर का फासला रखना है जब उसने ओवरटेक करनी है। फॉल्स है, हमने 2 मीटर का ही पढ़ा ही नहीं कोई भी ऊपर। नेक्स्ट में कह रहा है il vettetto सरपसारे चेकलिस्ती पेदोनी कौन ऑक्यूपातो ला करी जाता, कहता मना है सरपसारे ओवरटेक करना। वेतातो का तो मतलब होता है मना, सरपसारे ओवरटेक साइकिल और पैदल वालों का, कि ऑक्यूपानो जिन्होंने बिजी किया है, मसरूफ किया है। ऑक्यूपानो बिजी करना, मसरूफ करना, ला करी जाता कारी जाते को, कहता जिन्होंने करी जाते को बिजी मसरूफ किया है तो उनको मना है सरपसारे करना। सरपसारे का मतलब होता है ओवरटेक। il conducente di notte non deve dare la precedenza ai pedoni che attraversano la striscia pedonali। अब वो कह रहा है कि conducente जो ड्राइवर है दी नोते रात को, नॉन देवे नहीं लाजमी, दारे ला precedenza पहल नहीं देनी, किनको, पैदल वालों को, कि attraversano जो पार कर रहे हैं, सुलह कर striscia pedonali यानी कि जेब्रा क्रॉसिंग पे जो पैदल वाले हैं वो जेब्रा क्रॉसिंग से रोड पास कर रहे हैं तो रात को उनको पहल नहीं देनी। नॉन देवे दारे ला precedenza नॉन नहीं, देवे लाजमी, दारे देना, ला precedenza पहल का हक उनको नहीं देना। कब नहीं देना, जब वो रात को सड़क पार कर रहे हो, किसके ऊपर, स्ट्रिचा पेदनाली कहते हैं जेब्रा क्रॉसिंग को, इसमें पूरा पढ़ा था हमने सारा। ठीक है,
फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ सिरचा पेदनाली किसे कहते हैं। Accarizzato इसकी बात कर रहे थे, सिरचा पेदनाली इसको कहते हैं। Quando l'accarizzato ha occupato di ciclisti e pedoni si devono sorpassare senza superare la velocità 30 km। कह रहा है जब कारिजाता को ऑक्यूपाई कर ले जाए, मसरूफ़ कर ले जाए, साइकिल वालों ने और पैदल वालों ने साइकिल उसको कारिजाते को मसरूफ़ कर लिया है, सीधे मेनो लाजमी सरपसारे करना है, सेंसा बिना सुपरोरे पार किए, ला वेलोसिटा स्पीड 30 किलोमीटर। कह रहा है कि उसको लाजमी ओवरटेक उनकी लाजमी करनी, जब कारिजाते को साइकिल वालों ने और पैदल वालों ने ऑक्यूपाई कर लिया हो, मसरूफ़ कर लिया हो, तो हमने ओवरटेक लाजमी करनी, लेकिन हमारी स्पीड जो 30 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। बिना सेंजा बिना, विदाउट, सुपीरियर ज़्यादा, ला वेलोसिटा स्पीड, ठीक है, 30 किलोमीटर से, ठीक है। स्ट्रिचा पेदनाली इसको कहते हैं, ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर के दा In Vicenza di ultravastamento pedonale il conducente e comportamenti da tenere nella Vicenza di ultravastamento pedonale। ये जेब्रा क्रॉसिंग के पास ड्राइवरों का बिहेवियर कैसा होना चाहिए इसके पास। विचेंजा दे ultravastamento यानी कि पास, विचेंजा पास, tenere रखना। In Vicenza di ultravastamento pedonale il conducente deve considerare che il pedone nell'attraversare la strada può diventare insicuro o rientrare improvvisamente indietro। अब 56 नंबर के अंदर देखते हैं जी, उसमें वो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं पास जेब्रा क्रॉसिंग के कंदुचेंते ड्राइवर लाजमी कंसीडर करना है, गौर करना है, ध्यान में रखना है या गौर करना है, गौर करना है, कंसीडर करना है, गौर करना है कि इल पैदाने पैदल वाले नल अत्रावसारे पार करें लसरादा सड़क को पौध दिवंतारे, ठीक है, दिवंतारे होना कर सकते हैं, हो सकते हैं, पौध दिवंतारे हो सकते हैं ज़्यादा, इनिस करो कहते हैं गैर महफूज होना, इंसिक्योर फील कर सकते हैं, पौध दिवंतारे हो सकते हैं इंसिक्योर, ठीक है। और रिएंट्रारो इम्प्रूवमेंट इंडेटरो, और क्या कर सकते हैं, वापस मुड़ सकते हैं, इम्प्रूवमेंट अचानक वापस मुड़ सकते हैं, इंडेटरो पीछे, अचानक पीछे वापस जा सकते हैं, ये कह रहे हैं वो। और अपने आप को जब वो अब फिर दोबारा रिपीट करते हैं इन विचेंसा दी ultravastamento pedonale, अच्छा ये इटालियन पढ़ता, बाकी आपको पढ़ के तर्जुमा करके बता देता हूँ। कह रहा है कि जब ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पास ड्राइवर जो है उसने लाजमी ध्यान करना है, तवज्जो देनी है, गौर करना है कि पैदल चलने वाले अत्रावर से पार करें इस स्त्रादा को, पाउ दिवंतार इंसिक्योर, कि वो इंसिक्योर फील कर सकते हैं, अपने आप को इंसिक्योर फील कर सकते हैं, ना महफूज समझना, इंसिक्योर ना महफूज समझना। और रितोर्नारे का मतलब होता है वापस मुड़ जाना, ठीक है। इम्प्रूवमेंटे को नोट कर लें, इम्प्रूवमेंटे के साथ तमाम क्वेश्चन वीरो हैं, इम्प्रूवमेंटे के साथ तमाम क्वेश्चन क्या हैं, वीरो हैं, ठीक है। इम्प्रूवमेंटे के साथ तमाम क्वेश्चन वीरो हैं। इंडेटरो पीछे, रितोर्नारे वापस मुड़ना, इम्प्रूवमेंटे जाना, इंडेटरो पीछे, यानी कि इसमें कहने का मतलब यही है उसके कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पास ड्राइवर ने लाजमी ये गौर रखना है कि सड़क पास करते हुए आदमी गैर महफूज समझते हुए क्या करने के एकदम से अचानक से वापस मुड़ के जा सकते हैं, ये कहने का मतलब है। अचानक वापस मुड़ के जा सकते हैं, ये कहने का मतलब है, ठीक है जी। In Vicenza di ultravastamento pedonale il conducente deve considerare che il persone anziane solitamente attraversare letteralmente e con difficoltà। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं, मैं इतने पढ़ता हूँ। लाजमी गौर करना है कि पर्सोने इंसाने कहते हैं ओल्ड एज पर्सन को, बुरे लोगों को, solitamente attraversano, solitamente कहते हैं आमतौर पर, attraversano पार करना, lentamente आस्था, एक कौन सा डिफिकल्टा, के जो बुरे लोग हैं वो
کہ عام طور پر سڑک کو کیسے پار کریں گے، lentamente آہستہ، سڑک کو آہستہ کراس کریں گے، ایک کون اور ساتھ ڈیفیکلٹا مشکل کے ساتھ پار کریں گے، یہ کہنے کا مطلب اس کا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، deve considerare driver، ٹھیک ہے، attraversamento in vicinanza قریب، attraversamento pedonale zebra crossing کے قریب ڈرائیور نے دیوے لازمی دھیان کرنا ہے، غور کرنا ہے کہ ریزونی دی بمینی، کہ بمینو کا جو رویہ ہے، ریزونی بمینی کہ attraversano sulla imprevedibili e quanti possono creare pericolo۔ اب اس میں وہی بات کر رہے ہیں بچوں کا جو ہوتا ہے نا بیہیویئر، اسی بات پہ کر رہے ہیں۔ بمینی جو ہوتے ہیں سڑک پار کرتے ہوئے، سنو imprevedibili اچانک، ٹھیک ہے، غیر متوقع، کوئی یعنی کہ بچے جو ہیں کوئی بھی غیر متوقع حرکت کر سکتے ہیں، quanto possono creare pericolo، اور وہ پروسونو کرنا، ہونا، کریارے بنانا، پریکولر کوئی بھی خطرے کی وجہ بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کریارے بنانا، ٹھیک ہے، اور بچے جو ہیں کوئی بھی پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں، اس کا کہنے کا مطلب یہ کہ وہ بھی کوئی بھی خطرناک پرابلم بنا سکتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بچے ہوتے ہیں۔ کنسیڈر کرنا کہ ریزونی دی بمینی، اس بات کو بھی غور رکھنا چاہیے ڈرائیور کو کہ ریزونی دی بمینی جو بچے ہیں، ٹھیک ہے، بچوں کا جو ہے نا بیہیویئر یا بچوں کا ریزونی بمینی کے ٹراورسنو پار کرنے، سننا، پروبیبلی کہتے ہیں غیر متوقع، یعنی کہ کوئی غیر متوقع کام کر سکتے ہیں، کوئی ایسا غیر متوقع کام کر سکتے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کو دھکا دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، زیبرا کراسنگ پہ، ٹھیک ہے، ایک دم سے بھاگ کے سڑک کراس کر سکتے ہیں، جب ریڈ لائٹ آف ہوئی تو ساتھ ہی یلو لائٹ جلی تو اسی وقت سڑک کراس کر دیں گے۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا، جب ریڈ لائٹ آف ہے، کافی دیر سے آن ہے، اور بچہ ایک دم سے یہ سوچتا ہے کہ تو کافی دیر سے آن ہے تو وہ ویسے ہی ریڈ لائٹ میں بھی سڑک کراس کر سکتا ہے، تو اسی کے متعلق وہ بات کر رہے ہیں، تو کوئی بھی غیر متوقع وہ کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، امپراویبلی عام طور پر، ٹھیک ہے، کوئی بھی غیر متوقع وہ کام کر سکتے ہیں، امپراویبلی سوری غیر متوقع، کوانتی پوسنو چرخارے، ٹھیک ہے، کوانتی پوسنو کرنا، کریارے بنانا، پریکولا کے خطرے کا کوئی بھی پرابلم بنا سکتے ہیں۔ In vicinanza di attraversamento pedonale il conducente deve considerare کہ زیبرا کراسنگ کے پاس پہنچ کے کنڈوچینتے نے، ڈرائیور نے لازمی کنسیڈر کرنا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، غور کرنا ہے کہ بمینی پڑھتے پیرو، کہ بمینی جو ہے بچے جو ہے پڑھتے پیرو آ گیا، کویشچن ویڈو ہو گیا، ٹھیک ہے، بمینی avanzare sulla strisce per poi tornare indietro improvvisamente senza motivo apparente۔ اب اس میں وہ یہ بات کر رہا ہے کہ جو بچے ہیں نا وہ کیا کر سکتے ہیں، اوینزا کہتے ہیں، اب پورا ترجمہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں تک تو پتہ ہی ہے، بمینی جو ہیں کر سکتے ہیں، اوینزا کہتے ہیں آگے جانا، سلا سٹریچے لینوں سے آگے جانا، اور پوئی ترنارے، اور پوئی ترنارے واپس مڑنا، اندیترو پیچھے کی طرف، امپروزمنتے بمینی، امپروزمنتے اچانک، سینسا بنا موتی اپرنتے، یعنی کہ بنا بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی وجہ کے وہ ایک دم سے واپس ترنارے اندیترو، ایک دم سے واپس مڑ سکتے ہیں بغیر کسی وجہ سے، یعنی کہ اگر جانے کے بجائے وہ بغیر کسی وجہ کے واپس مڑ سکتے ہیں۔ پھر دوبارہ کرتا ہوں میں ترجمہ، بمینی جو ہیں بچے ہیں جو ہیں پڑھتے پیرو، نوٹ کر لیں، کویشچن ویڈو ہیں، کر سکتے ہیں اوینزارے اگر نکلنے کے، اگر نکل کی بچائے، سلسرچے لینوں پہ، پر پوئی ترنارے وہ واپس مڑ سکتے ہیں، ان دیترو یعنی ترنارے ان دیترو واپس مڑ جانا، امپروزمنتے اچانک یعنی کہ وہ اگر جانے کی بجائے اچانک واپس مڑ سکتے ہیں، سینسا بنا موتیو پرنتے بغیر کسی وجہ کے۔ اب نیکسٹ دیکھتے ہیں، in vicinanza una attraversamento pedonale il conducente deve considerare che il pedone potrebbe آ گیا، کویشچن ویڈو ہو گیا، ٹھیک ہے، فرمارسی کیا کر سکتے ہیں، پیدل چلنے والے جو ہیں، potrebbe کرنا، فرمارسی رکنا، improvvisamente اچانک، sulla strisce لینوں پہ،
دل attraversamento pedonale زیبرا کراسنگ کی لائنوں پہ وہ اچانک پیدل چلنے والا رک سکتا ہے. اس بات کو بھی انہوں نے ڈرائیور نے غور رکھنا ہے. ٹھیک ہے، زیبرا کراسنگ کے پاس پہنچ کے ڈرائیور نے غور کرنا ہے کہ پیدل والا کر سکتا ہے، فرمارسی رک سکتا ہے. اچانک improvamente اچانک sulla striscia line dell'attraversamento pedonale. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھتے ہیں. اب وہ پھر کہہ رہا ہے In Vicenza di attraversamento pedonale il conducente deve considerare زیبرا کراسنگ کے پاس پہنچ کے ڈرائیور نے لازمی دھیان رکھنا ہے کہ pedoni in special modo i bambini possono sbucare all'improvviso tra i vicoli parcheggiati. اب اس میں وہ یہ بات کر رہا ہے کہ خاص طور پر اسپیشل موڈو، خاص طور پر اس بات کا بچے پوسنو کرنا، سبکارے نکلنا، اپرویزو اچانک، درمیان ای بیکولی گاڑیوں کے پرخجاتی جو گاڑیاں پارکنگ میں کھڑی ہیں. اس کے کہنے کا مطلب ہے ڈرائیور کو اس بات کو بھی غور کرنا چاہیے کہ جو گاڑیاں کھڑی ہیں اسپیشل موڈو خاص طور پہ کہ بچے جو ہیں سبکارے نکل سکتے ہیں اچانک، درمیان بیکولی گاڑیاں جو پارکنگ میں گاڑیاں کھڑی ہیں بچے اس میں سے ایک دم سے باہر واضح ہو سکتے ہیں، ایک دم سے باہر نکل سکتے ہیں. ڈرائیور کو اس چیز کا بھی مد نظر رکھنا چاہیے، اس چیز کو بھی غور کرنا چاہیے، دھیان رکھنا چاہیے. نیکسٹ وہ کہہ رہے ہیں زیبرا کراسنگ کے قریب ڈرائیور کو دیوے لازمی دھیان رکھنا ہے کہ غور کرنا ہے کہ الفیکولی جو گاڑیاں پرخجاتی پارکنگ میں پروسیما قریب دلستریچے لائنوں کے امپیڈسکونو رکاوٹ بناتی ہیں. امپیڈسکونو رکاوٹ ویزیولا دی پیدونی کہ پیدل دیکھنے والوں کو رکاوٹ بناتی ہیں جو زیبرا کراسنگ کے قریب جو لائنوں کے قریب گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اسٹریچے لائن ہے، اس چیز کو بھی ڈرائیور کو مد نظر رکھنا ہے. نیکسٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ زیبرا کراسنگ کے قریب فاز دیکھ لیتے ہیں. زیبرا کراسنگ کے قریب ڈرائیور دیوے اسپتارے لازمی کیا کرنا ہے، ڈرائیور نے استارے انتظار کرنا ہے. ٹھیک ہے، پر بمینی بچوں کا. ٹھیک ہے، una reazione رد عمل ریپیدا تیزی، una comportamento سلوک کرتا ٹھیک کہ پیدل چلنے والوں کے کراسنگ کے آس پاس ڈرائیور کو بچوں سے تیزی سے رد عمل سے سلوک کی توقع کرنی ہوگی، یہ کہہ رہے ہیں اس میں. ٹھیک ہے، پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ زیبرا کراسنگ کے قریب ڈرائیور نے لازمی غور کرنا ہے کہ بچے جو ہیں وہ ریزونے رد عمل کریں گے تیزی کے ساتھ، کپورتامنٹ ٹھیک طرح، کپورتامنٹ سلوک کرتے کہ وہ ٹھیک طرح تیزی کے ساتھ سلوک کیا کریں گے، ٹھیک رد عمل ظاہر کریں گے. ٹھیک ہے، توقع کرنی ہوگی، یعنی کہ جو بچے ہیں وہ کوئی شرارت نہیں کریں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے، آرام سے ان سے سڑک پار کر جائیں گے، یہ کہنے کا مطلب اس کے تیزی کے ساتھ. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بچے کچھ بھی کر سکتے ہیں، شرارت کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور پیچھے پڑھ رہا تھا بچے ایک دوسرے کو دھکا دے سکتے ہیں، ایک دم سے ریڈ لائن آن ہوگی تو بچے ایک دم سے سڑک کراس کر سکتے ہیں، جب اشارہ بند ہوگا بچے تب سڑک کراس کر سکتے ہیں. تو اس میں الٹ کہہ رہا ہے کہ ڈرائیور کو انتظار کرنا چاہیے کہ بچے خود ہی تیزی کے ساتھ صحیح سلوک کے ساتھ کیا کریں گے، رد عمل ظاہر کریں گے. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. نیکسٹ وہ کہہ رہے ہیں In Vicenza di attraversamento pedonale pedoni devono کہ زیبرا کراسنگ کے قریب ڈرائیوروں نے پیدل والوں کو دینی ہے فارے کرنے کے لیے چینو کہ پیدل والوں نے کیا کرنا ہے، چینو کو نہ مانو، ہاتھ لا کے اشارہ کرنا ہے. پریما دن زیارے پہلے انزیارے شروع کرنا، اتراوستامنتو یعنی کہ روڈ کراس کرنے سے پہلے انہوں نے ہاتھ لا کے پیدل والوں نے ہاتھ لا کے اشارہ کرنا ہے کہ وہ روڈ کراس کر رہے ہیں. نہیں جی، زیبرا کراسنگ کے قریب ڈرائیور نے دھیان رکھنا ہے کہ پیدونی جو ہے منیٹو دی بیاستانو بینکو کہ جن کے پاس سفید کلر کی چھڑی ہے اے پیو اسپیرینسا سو کومے تروارسلا کر جاتا. کہہ رہے کہ وہ لوگ جن کے پاس سفید کلر کی چھڑی ہے وہ زیادہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں اور وہ آرام سے سڑک کراس کر جائیں گے. ایسا نہیں ہے جی،
وہ تو बेचारे अंधे होते हैं बस्तानो बियांको जिनके पास अंधों के पास छड़ी होती है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि जब ज़ेब्रा क्रॉसिंग के करीब पैदल वाले दोनों ज़ेब्रा क्रॉसिंग के करीब कंदुचंद ड्राइवर देवे लाजमी रफ्तार से रुकना है। सी एल पेदोनी पैदल वाले के attraversa e minuto di bastone bianco rosso, ठीक है। पेदोनी पैदल वाले attraversare पार कर रहे हैं, minuto लगे होना, पास होना, बस्ताने छड़ी, बियांको सफेद, रोसो सफेद और रेड कलर की छड़ी हो जिनके पास, देविस लाजमी सोलो सिर्फ लनतारे करनी है से इनविचे मिनितो दी बस्ताने बियांको, कह रहा है कि रेड कलर की जो छड़ी है ना, रेड और सफेद कलर की छड़ी है, ठीक है, ठीक है। ट्रैवर्सारे जो पार करें सड़क को, देवे लाजमी सोलो लनतारे सिर्फ उसी सूरत में आस्था करनी है, ठीक है, नीचे इसकी बचाए, ठीक है। कह रहा है मिनितो दी बस्तोने बियांको, यानी कि जिनके पास रेड कलर की छड़ी है ना, तब गाड़ी को आस्था नहीं करना, सिर्फ उसी सूरत में आस्था करना है कि जब पैदल वालों के पास बस्तोने बियांको यानी कि सफ़ेद कलर की छड़ी हो, यानी कि रेड और सफ़ेद छड़ी की में गाड़ी को आस्था नहीं करना, सिर्फ तब भी आस्था करना है जब उनके पास सफ़ेद कलर की छड़ी हो। हालांकि बियांको रोसो हमने पीछे पढ़ा था, बियांको रोसो जिन्हें दिखाई भी न दे और जो सुन भी न सके उनके पास होती है छड़ी, ठीक है। कह रहा उसमें आस्था नहीं करना, तब आस्था करना है जब बस्तानो बियांको जिनके सफ़ेद छड़ी हो, तब भी आस्था करना है। रेड और सफ़ेद का छड़ी जिनके पास हो तब आस्था गाड़ी नहीं करनी। हालांकि पैदल वाला चाहे छड़ी हो ना हो, पैदल वाले के पास गाड़ी वाले को लाजमी आस्था करना होगा। अत्रवस्था मत बदनाले के पास लाजमी से गाड़ी आस्था करनी होगी। अब वो नेक्स्ट कह रहा है in Vicenza di un trasformato pedonale che il conducente deve considerare se il pedone fermata in mezzo। अब कह रहा है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग के करीब ड्राइवरों को लाजमी ये बात गौर करनी चाहिए कि पैदल वाले फरमाता रुक सकते हैं इन मेज़ो, यानी कि मेज़ो कहते हैं हाफ, आधा, स्त्रिचे हाफ लाइनों में, ठीक है। हाफ लाइनों में क्या कर सकते हैं, पैदल वाले रुक सकते हैं, ठीक है। दल्ला अत्रवस्तम सिग्निफिका, अत्रवस्तम पार करना, सिग्निफिका साइन देना, कि रिदुचनो रिंचोतो अल सुओ द्रितो दी पसारे, कि उन्होंने अपनी पहल का छोड़ दिया। रिंचोतो का मतलब होता है कि उन्होंने अपना हक छोड़ दिया। रिंचोतो छोड़ देना, हक छोड़ देना, कि उन्होंने अपना हक छोड़ दिया है और पहल दे दी है पसारे करने की, किनको, गाड़ियों को, यानी कि वो गाड़ियों के कह रहे हैं कि पार कर जाओ, यानी कि वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के हाफ में जाके खड़े हो गए हैं, यानी कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग के आधे रास्ते में जाके खड़े हो गए और गाड़ियों वाले को हक दे रहे हैं कि वो गाड़ियों वाले पहले गुजर जाएं। ये कहने का मतलब है इसके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इन विचेंसा करीब अतरफ पैदल ज़ेब्रा क्रॉसिंग के करीब ड्राइवरों ने देवे लाजमी गौर करना है, ध्यान रखना है कि पेदोनी पैदल चलने वाले देवे नो अत्रवर्सारे लाजमी पार कर जाएंगे। लसरादा अफिकांति को नोट कर लें, अफिकांति के साथ तमाम क्वेश्चन फॉल्स हैं। अफिकांति को नोट कर लें, अफिकांति के साथ तमाम क्वेश्चन फॉल्स हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि अत्रवर्सा लसरादा अफिकांति साथ इन मौजूदा पिचारे मेरो टेम्पो, के ड्राइवरों ने इस बात को भी गौर रखना है कि पैदल चलने वालों के साथ ही वो आस्ता आस्ता क्या कर लेंगे, रोड को क्रॉस कर लेंगे। पिचारे टेम्पो मेनो टेम्पो कम, इससे क्या होगा, टाइम खर्च हो, कम खर्च होगा, टाइम क्या होगा, कम खर्च होगा, यानी कि टाइम कम लगेगा। इन पिचारे खर्च होना, मेनो कम, टेम्पो टाइम, ठीक है। एफिकांति साथ पेदोनी देवनो लाजमी तरफ सारे पार कर जाए। लस्त्रादा एफिकांति साथ इन मौजूदा, इस तरह क्या होगा, टाइम कम खर्च होगा, इसके कहने का ये मतलब है। नहीं जी, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 57 देखते हैं अलगवीता इन विकिलो। अब देखते हैं कपोर्टामेंटी बिहेवियर तने रखना इन विचेंसा पास दलपजोला दी फरमाता दी ऑटो बस पर स्कूलारी, यानी कि बच्चों की ऑटो बस के पास कैसा बिहेवियर होना चाहिए ड्राइवर का, उसके मतलब डिस्कस कर रहा है।
अब वो देखते हैं। Al guida una vehículo di Vicenza di una pistola di fermata di autobus के गुइदा ड्राइविंग करनी वहीकुलो गाड़ियों की करीब una pistola di fermata जो खड़ी हैं, फरमाता की है वो रुकी हुई है, ऑटो बस, ठीक है, कि ट्रांसपोर्ट हो जो ट्रांसपोर्ट कर रही है बच्चों की, यानी कि बच्चों को लेके जाने वाली जो बस है उसके पास कैसा बिहेवियर रखना ड्राइवर ने। ओकोरेरे ज़रूरी है, फारे इंटेंजोने ध्यान करने की, बमीनी बच्चे की पढ़ते बिरो, फिर पढ़ते बिरो आ गया, क्वेश्चन बिरो हो गया। वारे अवेरे इन्जियातो, अवेरे इन्जियातो का मतलब है अवेरे इन्जियातो स्टार्ट करते हैं अत्रावसारे सड़क को लकड़ी जाता, ठीक है, शुरू करना, अवेरे इन्जियातो शुरू करना, स्टार्ट करना, हो सकता है, कर सकते हैं, अत्रावसारे पार, लकड़ी जाता सड़क को, नकोस्ती दल ऑटोबस यानी कि ऑटोबस के पीछे से वो सड़क को क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, ये कहने का मतलब उसके। फिर दोबारा रिपीट करता हूँ, कोरर जरूरी है ध्यान करने की कि बच्चे कर सकते हैं वेरे निज़ियातो शुरू अत्रावसारे पार लकड़ी जाते सड़क को, नकोस्ती दल ऑटोबस के पीछे से, ठीक है, क्योंकि ऑटोबस से पीछे से नज़र नहीं आ रहा होगा तो एकदम से बच्चे क्या करेंगे, सड़क पार कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, निज़ियातो स्टार्ट करना, शुरू करना, ठीक है, निज़ियातो शुरू करना, अत्रावसारे पार करना। नेक्स्ट देखते हैं, alle guida un veicolo di Vicenza di una pistola di fermata di autobus के alle guida ड्राइविंग करना विकोला की गाड़ी की करीब una pistola di fermata di autobus स्कूल बस के पास, ठीक है, और स्कूलारी ऑटोबस पर स्कूलारी कहेंगे स्कूल बस के पास। और कोररे ज़रूरी है फार इंतजोने के ध्यान करना इबमिनी बच्चों का कि पढ़ते बिरो, फिर पढ़ते बिरो आ गया, ऊपर पढ़ते बिरो आ गया, दोनों क्वेश्चन बिरो हो गए, ठीक है। अत्रावसारे पार करना, ला कुर्सा कोर्सा दी स्ट्रादा, कोर्सा ला स्ट्रादा पर सलीरे सुला ऑटोबस, ठीक है, पढ़ते करना हो सकता है, ठीक है, अत्रावसारे पार करना, ला कुर्सा ला स्ट्रादा कुर्सियों को, पर सलीरे सुला ऑटोबस, ठीक है, कि वो ऑटो बस पर चढ़ने के लिए कुर्सी को जल्दी पार कर सकते हैं, एकदम से भाग, कुर्सा होता है भागना, भाग के सड़क को पार कर सकते हैं, ठीक है, तेजी के साथ। अत्रावसारे दी कुर्सा तेजी के साथ, तेजी के साथ सड़क को पार कर सकते हैं, पर सलीरे चढ़ने के लिए सुल ऑटोबस के ऑटोबस पे चढ़ने के लिए वो जल्दी से रोड को पार कर सकते हैं, ये भी बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं दी ऑटोबस स्कूलारी प्रिपरारी तैयार रहना, फ्रीनारे ब्रेक मारने के लिए, नल काजो इन कोई दिपिमिनी अत्रवर्सनो प्रोजामेंटे आ गया, अचानक दसरादा। अब इसमें कह रहे हैं कि फ्रीनारे प्रिपरासी तैयार रहना चाहिए, फ्रीनारे ब्रेक मारने के लिए, नल काजो इस सूरत में इन कोई दिपिमिनी बच्चों की मौजूदगी में अत्रवर्सनो के बच्चे जो हैं एकदम से रोड पार कर सकते हैं, अचानक से रोड पार कर सकते हैं, लस्त्रादा, ठीक है, ये कह रहे हो कि ब्रेक मारने के लिए ड्राइवरों को तैयार रहना चाहिए कि बच्चे एकदम से रोड पार कर सकते हैं। बड़े वाले क्वेश्चन में बढ़ती बिरो ये आया, ये पढ़ते बिरो आया और ये इम्प्रिजमेंटो आया, तीनों क्वेश्चन आपके बिरो हो गए, ठीक है, अचानक हो सकता है। नेक्स्ट वो कह रहे हैं अलग vita un vicolo di vicinanza di una pistola di fermata apparato per particolari occorre ज़रूरी है essere होना prudenti, prudenti का मतलब होता है होशियार होना, ठीक है, essere prudenti होशियार रहना, ठीक है। tener conto आ गया, चौथे में भी हिंट आ गया आपका, tener conto के साथ भी आपका क्वेश्चन वीरो हो गया। di comportamenti imprevedibili di bambini, imprevedibili di bambini यानी कि अचानक बच्चे, comportamenti सलूक, ठीक है, tener conto ध्यान, होशियार रहना, यानी कि इसमें यही बात कर रहा है कि ड्राइवरों को क्या करना चाहिए,
occorre ضروری ہے, ہوشیار رہیں, tenere conto دھیان کے ساتھ, ٹھیک ہے, comportamenti behavior رویہ, ٹھیک ہے, imprevedibility اچانک, ٹھیک ہے, بچوں کے بیہیویئر کا دھیان رکھنے کا, بچے کچھ بھی کر سکتے ہیں اچانک, اس کا کہنے کا یہ مطلب ہے, ٹھیک ہے, یہ کہنے کا مطلب ہے اس کے بچے کچھ بھی کر سکتے ہیں اچانک, اس چیز کا بھی ڈرائیور کو دھیان میں رکھنا چاہیے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ کہنے کا مطلب ہے اس کے comportamenti, ٹھیک ہے, سلوک, imprevedibility اچانک, ٹھیک ہے, کہ اچانک بچے کچھ بھی کر سکتے ہیں, اس چیز کا بھی ڈرائیور کو مد نظر رکھنا چاہیے, کہ ایک دم سے روڈ کراس کر سکتے ہیں, ایک دم سے گاڑی کے آگے آ سکتے ہیں, اس طرح وہ بات کر رہا ہے, یہ کہنے کا مطلب اس کا. نیکسٹ وہ کہہ رہا ہے بمینی può accettare può accettare che i bambini scendano dall'autobus senza fare attenzione vicoli che sopraggiungono. کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چدرے ہو سکتا ہے, اور چدرے کے ساتھ عقدارے کے ساتھ تمام کویشچن ویڈیو ہیں. پھر دوبارہ پڑھتا ہوں. او عقدارے che i bambini scendono dall'autobus senza fare attenzione ai vicoli che sopraggiungono. اچھا, عقدارے کے ساتھ تمام کویشچن ویڈیو ہیں. وہ کہہ رہا ہے ہو سکتا ہے کہ بمینی بچے شندنو اترنا, دل آٹوبس سے اتر رہے ہیں, سینسا بنا, فارے کرنا, اتنسن دھیان, اے ویکولی گاڑیوں کا, کہ سپرجنگن جو آ رہی ہیں, کہ بچے بنا دھیان کیے ہی گاڑیوں میں سے بس میں سے اتریں گے, ٹھیک ہے, اور ان گاڑیوں کو دھیان نہیں کریں گے جو سامنے سے آ رہی ہوں گی, ٹھیک ہے, سینسا بنا دھیان کیے, اے ویکولی جو گاڑیاں آ رہی ہیں, سپرجنگنو, ٹھیک ہے, سپرجنگنو آنا, ٹھیک ہے جی. اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو بچے ہیں وہ جب اسکول بس سے اترتے ہیں وہ بنا دھیان کیے ہی, وہ دھیان نہیں رکھتے, سینسا فارنتھیسونے, سینسا بنا دھیان ہی, ویکولی یہ سپرجنگنوں پہ وہ دھیان نہیں کرتے کہ سامنے سے کوئی گاڑیاں آ رہی ہیں, یا جس طرح سے بس پہ اتر رہے ہیں ادھر سے کوئی گاڑیاں آ رہی ہیں, اس چیز کا دھیان نہیں رکھیں گے بچے. تو یہ ڈرائیور کو دھیان رکھنا ہوگا, ویکولی والوں کو, ٹھیک ہے, جو آ رہی ہیں. اب نیکسٹ کہہ رہے ہیں Alec Vidal Vicolo Vicenza di un episodio di fermata di autobus che autobus کے پاس پر سکولاری بچوں کی جو آٹو بس ہے, اسکول والوں بچے جو کی جو بس ہے فرماتا کیا ہوا ہے, اس کے پاس بزونیا ضروری ہے, رلنتارے کرنے کا مطلب ہے آستہ کرنا, پارٹیکولامنتے سی ایویکولی اسکولا بس, خاص طور پر, بزونیا ضروری ہے, رلنتارے آستہ کرنا, خاص طور پر بچوں کی اسکول بس کے پاس ڈرائیوروں کو لازمی طور پہ کیا کرنا ہے, رلنتارے لازمی کرنا ہے. اب اس کا فاصل دیکھ لیتے ہیں جی. اکورر ضروری ہے, پسارے گزر جائیں, پر پریمی پہلے, اوانڈو سیمپرے لا پریسنسا سوی بمینی کے ترورسنو لسترادا. وہ کہہ رہا ہے کہ پریما پہلے نکل جانا, ڈرائیور کے پاس پہلے بچوں کی نسبت, یہ کہہ رہا ہے وہ کہ پہلے ڈرائیور جو ہے پہلے پسارے کر جائیں بچوں سے, ٹھیک ہے. سیمپرے ہمیشہ, سیمپرے جب بھی آئے کہ کویشچن میں آپ نے اس کو دو بار پڑھنا ہے, سیمپرے سولو, سیمپرے لا پریسنسا ہمیشہ پہلے, بمینو کے اوپر, کس کو, ڈرائیوروں کو, ویکولی والوں کو, گاڑیوں کو, بچوں کے اوپر پہلے, ایسا نہیں ہے جی. نیکسٹ وہ کہہ رہے ہیں ضروری ہے سنارے ہارن مارنا, پر انویتارے انویٹیشن دینے کے لیے بمینی کو, کہ ترورسنو سلوستریچے دارے لا پریسنسا, کہ وہ کیا کریں, روڈ کو پار کر جائیں اور پریسنسا دیں گاڑیوں والوں کو, ٹھیک ہے, یہ کہنے کا مطلب ہے اس کے, ٹھیک ہے. اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ ڈرائیوروں کو وہ پہل دیں, ٹھیک ہے, جو ہیں ہارن مار کے بچوں کو بلایا جائے, اور بچے جو ہیں گاڑی والوں کو پہل دیں. انویتارے کا مطلب ہوتا ہے انویتارے, انویٹیشن دینا, بلانا, ٹھیک ہے, انوائٹ کرنا, ٹھیک ہے. اوکورر ضروری ہارن مارنا, انویٹیشن دینے کے لیے, بچوں کو بلانے کے لیے, کہ ترورسنو پار کر جائیں سولستریچے لینوں کو, اور دارل پرچستا, اور پہل دے دیں, کس کو, ڈرائیوروں کو, ویکولی کو, گاڑیوں کو. اب نیکسٹ کہہ رہے ہیں دیوے رلنتارے آستہ کرنا ہے, سولو صرف سی سونو بمینی کا ترورسنو,
کہہ رہا ہے کہ صرف تب بھی روڈ راستہ کرنی ہے جب بچے روڈ کراس کر رہے ہوں. Occorrere ضروری ہے fare attenzione دھیان کرنے کی all'autobus کے پاس کہ dopo la fermata sicuramente retromarcia. sicuramente retromarcia ہوتا ہے sicuramente کہتے ہیں یقین کو, retromarcia یو ٹرن لینا, retromarcia کرنا یعنی کہ ریورس گیئر لینا, retromarcia ریورس گیئر کرنا کہیں گے اس کو, retromarcia ریورس گیئر لینا. کہہ رہا ہے کہ ضروری ہے دھیان کرنے کی آٹوبس کے پاس dopo la fermata dopo بعد میں فرماتا کرنے کے بعد کہ یقین ہو جائے کہ وہ واپس یعنی کہ پیچھے مڑے گی, پیچھے جائے گی, retromarcia کرے گی, ریورس گیئر لگائے گی, ٹھیک ہے, تب بھی فرماتا وہ دھیان کرنا, ادروائز نہیں. یہ کہنے کا مطلب اس کے Occorrere ضروری ہے fare attenzione دھیان کرنا alla اسکول بس کے پاس کہ dopo کے بعد میں فرماتا رکے گی, fare کرے گی, یقین ہونا کہ اس بات کا یقین ہونا ہے کہ وہ بیک آئے گی, تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا, زیادہ دھیان کرنا ہوگا. یہ کہہ رہا ہے وہ. retromarcia کا مطلب ہوتا ہے ریورس گیئر لگانا. اب نیکسٹ کہتے ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں, autobus particolari non so più proseguire della marcia di posteriore della scuola bus sono ancora aperti. اب وہ کہہ رہا ہے اسکول بس non si può proseguire, proseguire کا مطلب جانا, non si proseguire نہیں جا سکتے, nel marcia ڈرائیونگ کر کے, guida کر کے, si il portiere اگر دروازے, della school bus اسکول بس کے دروازے کیا ہیں, sono ancora aperti کہ اگر اسکول بس کے دروازے aperti ہیں, کھلے ہیں, تو پھر guida نہیں کر سکتے. یہ کہہ رہے ہیں پھر نہیں جا سکتے, ٹھیک ہے, جاری نہیں رکھ سکتے. non si può proseguire نہیں جا سکتے, نہیں guida کر سکتے, ٹھیک ہے, اگر اسکول بس کے دروازے کھلے ہیں. یہ کہہ رہا ہے وہ. نیکسٹ وہ کہہ رہا ہے particolari non è necessario rallentare se la school bus فرمو کہہ رہا ہے کہ اسکول بس کے پاس آستہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اسکول بس کے پاس کیا ہے, فرمو ہے, رکی ہوئی ہے. فرمو رکی ہونا اسکول بس, رلنتارے آستہ کرنا, نیسیسری ضروری, نون نیسیسری ضروری نہیں ہے, رلنتارے کرنا آستہ کرنا کہ اگر اسکول بس کیا ہے, رکی ہوئی ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں comportamenti da tenere in vicinanza di una posteggio riservato e taxi یعنی کہ بیہیویئر ڈرائیوروں کا ٹیکسی سٹینڈ کے پاس, اس سب کو کہیں گے posteggio riservato taxi, ٹیکسی سٹینڈ, ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں ٹیکسی سٹینڈ کے پاس کیا بیہیویئر ہونا چاہیے ڈرائیوروں کا, conducente in vicinanza un posteggio riservato e taxi, اس سارے کو کہیں گے conducente ڈرائیور, قریب ٹیکسی سٹینڈ کے, دیوے رلنتارے آستہ کرنی ہے, eventualmente کہتے ہیں ضرورت پڑنا, ٹھیک ہے, eventualmente ضرورت پڑنا, ممکنہ طور پر, ٹھیک ہے. فرمارسی رکنے کی, si vi sono pedoni پیدل والوں کے, che attraversano la strada senza graduare یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت پڑنے پر ممکنہ طور پر رک سکتے ہیں. si sono pedoni پیدل والے, attraversano پار کر سکتے ہیں, la strada senza graduare یعنی کہ بنا دیکھے پیدل والے سڑک کو پار کر سکتے ہیں. یہ ضروری ہے کہ آپ نے ادھر کیا کرنا ہے, دھیان رکھنا ہے کہ پیدل والے جو ہیں ٹیکسی سٹینڈ کے پاس ایک دم سے سڑک کراس کر سکتے ہیں بنا دیکھے ہی. یہ کہہ رہا ہے وہ. نیکسٹ وہ کہہ رہا ہے il conducente قریب ٹیکسی سٹینڈ کے, deve fare دھیان لازمی, fare کرنا, attenzione دھیان, کی pedoni پیدل والوں کا, کہ salgono اور scendono di taxi, salgono ہوتا ہے چڑھنا, scendono اترنا, di taxi کہ وہ ٹیکسی میں سے چڑھ اور اتر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, دھیان کرنے کی ضرورت ہے. il conducente di un veicolo diverso di taxi non può sostare nei postaggi riservati taxi کہ ڈرائیوروں نے اس جگہ پارکنگ نہیں کرنی جو مخصوص ہوتی ہے ٹیکسی سٹینڈ کے لیے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. il conducente ڈرائیور di un diverso دوسری, veicolo diverso دوسری گاڑیوں نے, دی ٹیکسی کے علاوہ جو دوسری گاڑیاں ہیں,
No può sostare, नहीं कर सकती sostare पार्किंग टैक्सी स्टैंड में, टैक्सी स्टैंड में पार्किंग नहीं कर सकती दूसरी गाड़ियां। अब कह रहा है il conducente in vicinanza di un posteggio riservato ai taxi, कि ड्राइवरों ने टैक्सी स्टैंड के पास deve fare attenzione, लाजमी ध्यान करना है कि pedoni की possono attraversare, कि पैदल वाले possono कर सकते हैं attraversare पार, improvvisamente आ गया, क्वेश्चन वीडो हो गया, ठीक है। La strada senza di dovuto pregiudizi, ठीक है। इसमें वो ये बात कर रहा है कि ड्राइवर जो हैं उन्होंने ध्यान रखना है, ठीक है, कि पोस्नो तरवसारे पैदल वाले एकदम से क्रॉस कर सकते हैं, एकदम से अचानक से क्रॉस कर सकते हैं। सेंसा बिना, लदवूतो प्रेजोनी यानी कि बगैर एहतियाती तदबीर के सड़क को अचानक पार कर सकते हैं। सेंसा बिना, लदवूतो प्रेजोनी, ठीक है, एहतियाती तदबीर, इसको कहेंगे एहतियाती तदबीर। एहतियाती तदबीर के बगैर ही, यानी कि वो एहतियात किए बगैर ही रोड को अचानक से पार कर सकते हैं, ठीक है। improvvisamente आ गया, क्वेश्चन वीडो हो गया। नेक्स्ट कहते हैं il conducente di emergenza una postoggio riservato टैक्सी deve dare la precedenza, कि उसने लाजमी पहल देनी है टैक्सी वालों को कि मिनटों जो दाखिल हो रही है सुला स्त्रादा। अब फास्ट देखें इसके, वो कह रहे हैं कंदुचेंते ने जो टैक्सी स्टैंड के पास है, देवे लाजमी, दारे देना, ला प्रेसिडेंसा पहल, उसने लाजमी पहल देनी है जो टैक्सी स्टैंड में जिस टैक्सी हैं वो उम्मीद से दाखिल होना सुलह रहा। जो टैक्सियां हैं, टैक्सी जो है वो रोड में इमीतन हो रही है, दाखिल हो रही है, उसको लाजमी पहल देनी है, ऐसा कोई नहीं जी। नेक्स्ट देखते हैं इन कंदुचेंते इन विचेंसा दी पस्तो, अच्छा ड्राइवर ने टैक्सी स्टैंड के पास देवे लाजमी दारिला पर्सन पहल देनी है टैक्सी परतेंसा जो रवाना हो रही, टैक्सी परतेंसा जो रवानगी हो रही है, परतेंसा कहते हैं रवानगी, कलोरा अगर इमिटोनो दातो सिनिस्टो दला करी जाता। कह रहा है कि टैक्सी अगर रवानगी देवे लाजमी दारिला पर्सन के पहल देनी है, ठीक है, टैक्सी वालों को परतेंसा जो रवाना हो रही है, कलोर अगर इमंतो नु दाखिल होना, दला लातो साइड से, सिनिस्ट्रो लेफ्ट, ठीक है, दला कर जाए लेफ्ट साइड से गाड़ियां दाखिल हो रही हैं, इनके बाएं साइड से गाड़ियां दाखिल हो रही हैं, तो सिर्फ टैक्सी जो इनको उसी सूरत में पहल देनी है, ठीक है, जो रवाना हो रही हैं। परतेंसा रवाना होना, कोलोरा अगर मीटनो दाखिल होना, दल्लातो साइड से, सिनिस्ट्रो साइड से, सॉरी सिनिस्ट्रो लेफ्ट से, दला करी जाता के लेफ्ट से, तभी उनको पहल देनी है। अब नेक्स्ट कह रहे हैं il conducente ड्राइवर दाइनो विकोलो दिवर्स, जो दूसरी गाड़ियों का ड्राइवर है, जी टैक्सी पोसो स्टार है, वो कर सकता है पार्किंग। नी पोस्टिजो रिजर्वाते दी टैक्सी, कह रहा है कि जो दूसरी गाड़ियां हैं ना वो टैक्सी स्टैंड में पार्किंग कर सकती हैं इतने बजे से लेकर इतने बजे तक। हमने ऊपर पढ़ा है कि टैक्सी स्टैंड में दूसरी गाड़ियां, दिवर्सो गाड़ियां, दूसरी गाड़ियां जो पार्किंग नहीं कर सकती। लीजिए आज आपके सारे चैप्टर ख़त्म, पहला चैप्टर ख़त्म हो गया है, आज आपका फर्स्ट चैप्टर वाइंड अप हो गया, ख़त्म हो गया है। तो इंशाल्लाह ताला बने रहें देसी पतांते के साथ और तैयारी करते रहें, और जो क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा प्लीज़ उसको कमेंट्स बताएं, मैं आपको एक्सप्लेन करने की दोबारा कोशिश करूँगा, उसका मीनिंग बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये आज आपका पहला चैप्टर ख़त्म हो गया है, तो इंशाल्लाह ताला फिर दोबारा मिलेंगे दूसरे चैप्टर के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।